Kani kapong hisba arpo kilo aka arpun ru tarik mentak stem naik hardway arcar arsan apa kecaka ka depo kalampar baya ka location nga sabo po description bari phone number chung tu drive sai phone hi jing te bakapnya prolog de file kan kapong mentak la biang hi nomor kila the dok bet jan man ktiyo ba whatsapp be ngam ktiyo te mentak ngi wong nga ban tabi video la the dok biang ne ha mensyua ki arbanai mensyua la tabi ni video te ngajulai mensyua kan kapung kabiang hi andre hadin tu ngale arjar po insalap nak bakadon ka sepcutang tu hajan te minta pat ngla phone nga kini ki tiyo bladam wong sepcutang la pen kan riat nak kan ni kecaka te perlu dipilih dulu selepet wong syai ngata wong la pen kan riat sepcutang ande itu kilan bau thau dok kham kejudan sepcutang tu kin mau hijar haus nam arjar arpo arpwe mak ngilek tu kecaka kadang sepcutang tu ande minta wong la pen kan riat nanti khamlet ngalet men kini ki benai telang mereka sepcutang kadang don ni khamlet kwai te de pilih ni pung minta wong la pen kan riat te soipet perlu kini video dok dokun Tulis bun kecipet ke jumpi. Ini putih di sini. Ini kau buat. Kamu kabar. So. Lihat ini. Itu sama guru bawa saya. Kamu kabar na? Dia mau ada saja. To gari. Uca. So, kamu. Anjamma. Tola. Jamar publik di sini. Apa. Ada. Osis ki. Como que gundu asih bud. Sarah. Sarah. Ayo di kau terasa. Kita dua. Tinda kau tu. Itu dekso. Ada. Tu dah. Ini je. Okay. खुशी दे बारह की हाँ एक मिनट मोर से बहुत कमल का देखो सब देखा दो लाए तो टानो तो टानो जाते कैसे पानी डाल हाँ जो ना लाए सब कमल का itu buru aja kan? Jadi 1 kg ini ki? 1 kg. 1 kg mah apa itu? Yang deh hari itu 1 kg mah piatu mare. Masih. Bicara mana ini deh? Bicara. Jilut tiga power itu dah no.
सब पानी पानी है उठा उठा मुख देखो ना सारा वाला तो वीडियो में रख दी भाई जो हाँ মানে এদিকে দিব আছে 25 একটা 26 देखो तो আগের বাচ্চাটা কত আছে এই যে কাল বাচ্চা যে কোন করে এই যে दूसरी है এই যে ছেলে কেমন ওর না এই দেখে তো বিন দাবি রাখো এই মরি গো এক টমেটো না অল্প মাঝে কাম করতে না এটা দাঁড়িয়ে এই গাছ গানা দাগ হইছে এটা তোলে তো উঠাও এটাও মরিব এটা মরতো না উঠাও এই মরব ভাঙ এটা দাগিয়েছে কম কম আনতে লাগে বেশি বেশি আনলে দেখ 20 কেজি তাই তো এদিকে এখানে কত কমল পাবে কোন করে আছে কোন করে দিছি দাও দেখাইতেছি একটা হ্যাঁ এটা এই বাবুগা যাইবগা আর উড়ালো এই যে মাছের আগে বলে দিছে না এটা ফিট করতেছে এত বড় লাগে না গুনে দাম গুনে ধরে বসে মোরনি মোরনি ছোল ছোলে তো মার দেয় না লাস্ট টাইম চলে জিরো হয়েছে না 20 21 হ্যাঁ 20 21 তো না এ মারতে কই মারতেছ 21